کہنے لگے جب بھی ہم نے لا خلابہ پڑھا خریداری میں آسانی، لا خلابہ پڑھا خریداری میں آسانی۔ آپ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، رشتہ کریں یا نہ کریں، آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہر نماز کے بعد 11 بار یا ایک تصویر پڑھ لیں، لا خلابہ ہے۔ ابن سنی کی روایت ہے، حدیث سے یہ الفاظ ثابت ہیں۔ میری کوشش ہوگی کوئی بھی بات ہو مستند ہو، کوئی بھی واقعہ ہو مستند ہو، کوئی بھی روایت ہو مستند ہو، کوئی بھی لفظ ہو مستند ہو، اس کی سند اور سند کے ساتھ وہ چیز بیان کی جائے۔ لا خلابہ، لا خلابہ، اور یقین جانیے لا خلابہ کے واقعات اتنے ہیں کہ وہ کہہ کے ہم قربانی کا بکرا لینے گئے، لا خلابہ پڑا، ہمیں اچھا ملا، سستا ملا۔ کوئی کہنے لگا ہم خریداری کرنے گئے، خریداری کی اور چیز کتنے کی تھی اور ہمارے گمان سے بالا کر۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم ماہانہ بڑے سپر مال کو ہے وہاں سے جو ہے وہ سامان خریدتے تھے اور 70,000 روپے لگتے تھے، لیکن ایک دن ہم نے بہت زیادہ سامان خریدا، یعنی اٹھایا، جب اس کا بل بنا تو کہا حیرت انگیز طور پہ بہت کم، اور ہم سمجھے کہ شاید کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو غور سے توجہ کریں، اکٹھا فرمائیں۔ ہم نے کسی سے دھوکہ بھی نہیں کیا، دعا ہم نے کے چوری بھی لیے نہیں جمع کی، کرتے ہم نے فریب بھی نہیں کیا، دعا مانگتے ہیں، کسی کو نقصان بھی نہیں ایسے کیا۔ میرے حضور اپنی دونوں اصل میں ہتھیلیوں اس کو لفظ اکٹھا ایسی فرماتے برکت ہے کہ اللہ نعمتوں میں ہیں، برکت 3 عطا صورتیں پڑھتے اس لفظ میں ایسی اور اس قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اب یہ چھوٹا سا قل لفظ ہے، اعوذ برب الناس، پھر اور اس پڑھ چھوٹے کر لفظ سے اللہ کی اس محبوب ان دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اللہ کی اور پھر پڑھے اپنے سر۔ نمبر 1 منٹ دوسرا کا عمل، چہرہ، زمین 7 نمبر 2 آسمان 7 اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچے السلام اس علیکم دفعہ ورحمۃ اللہ اس طرح وبرکاتہ۔ 3 دفعہ الحمد للہ کرتے تھے۔ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ آج میں اس کا ایک راز بتاتا ہوں، فرمان ہے کہ جب لیکن بندہ کوئی پہلے لقمہ لیتا عمل ہے کو تو وہ لقمہ غور اللہ سے سے پوچھتا سن ہے لیں۔ اللہ اس کے لیے بیماری آپ دعا بن کے جائے، لیے شفا بن ہاتھ جائے۔ جیسے کرتے ہیں تو اگر اللہ سوتے کا ہوئے عمل ویسے ہوتا ہے تو کریں، وہ لقمہ، کر وہ کے گھونٹ، وہ دانہ ایک بار شفا قل بن هو جاتا ہے، اللہ اور اگر پوری اللہ کا عمل سورت، نہیں ہوتا ایک تو بار بیماری بن سورت جاتا ہے۔ فلق پوری سورت، اور ایک بار ایک ہی سورت کھانا، ناس سب نے پوری کھایا، سورت، ایک بیمار ٹھیک ہے؟ ہوا، پڑھ لی، باقی بیمار نہیں ہوئے۔ ہتھیلیوں کہنے پہ والوں نے دم کہا کی، فلاں کھانا کھایا تو دم بیمار کرنے ہو کا گیا۔ پرس تو پہلے کھانے میں سر بیماری پر تھی تو اوپر سب کو سے ہونی شروع تھی۔ کرتے حضور، سر، اس کو امر ہوا تھا کہ چہرہ، اس کو یہ بیماری ہو جائے۔ چہرے کے بعد اپنے جسم اوپر کے سے اگلے فیصلہ حصے ہوا پہ تھا، جہاں تک ہاتھ تو یہاں پہنچتا تک ہے کہ یا اللہ پھر پچھلے لقمہ حصے پوچھتا پہ ہے میں سانس کی آپ نالی میں جاؤں پھیرتے، یا غذا کی نالی میں جاؤں، اگلے حصے پہ، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا پھر جاتا دوسری ہے دفعہ ایسے وہی کرتے، سانس ہاتھ انسان کو اٹک پھیلاتے، کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے۔ اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے۔ ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا۔ وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا۔ ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے۔ جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا۔ کیا کیا، 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی۔ میں نے ایک دانشور کا ایک کال پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے، ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں۔ اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، لہٰذا ان کو ٹھوکریں مارو، اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھیں، میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں۔ 2 راستے ہوتے ہیں۔ میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل، پریشانی، الجھن، مسائل اور تکلیف سے ملی ہے، میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے۔ کوشش ہے، دعوت تو نہیں کر سکتا۔ یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران، 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں، جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران، اب آپ ایسا کریں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ جی 6 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 12 سیکنڈ، 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں۔ کتنے سیکنڈ؟ سب کے لیے، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں، سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ یہ جاگنے والوں نے بتایا، سونے والے اب بتائیں گے، پہلے یہ بتا دیں۔ ہاں جی 10 سیکنڈ، 7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ، اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ اب سوچ لیں، 1 منٹ کا عمل ہے، اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں آپ کو علم میں ہے۔ 1 منٹ کا عمل، زمین 7 آسمان 7، 7 زمین اور 7 آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں۔
अल्लाह अकबर। वो खैरें क्या है? फरमाया जब मुर्ग बांग देता है तो उस वक्त अर्श के कोई खैर के दरवाजे खुलते देखता है, और जब गधा और कुत्ता आवाज निकालता है कोई ऐसा अजाब का दरवाजा है जो उसको दिखाई देता है, हमें दिखाई नहीं देता। जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं जो हमें नजर नहीं आती, जानवरों को वो चीजें नजर आ जाती हैं। फिर इस लुकमे को छीनने के लिए मखलूकात हैरत अंगेज मखलूकात हैं। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैंने बहुत अरसा आपका वजीफा पढ़ा, या अलीम अल्लिमनी, या खबीरो, या वहाबो हबली मिन असरार दुनिया वल आखिरा। कहा कि मैंने रात को एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ी, अल्लाह कायनात के राज खोल मेरे सामने, अल्लाह कुछ अपने पर्दे दिखा, अल्लाह कोई ऐसी जिंदगी का निजाम दिखा जो बज़ाहिर ओझल है, हर आंख नहीं देख सकती। अल्लाह चाहे जिन सामने रख दे, अल्लाह ने जिन्नात को पर्दों में रख दिया, फरिश्तों को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जन्नत को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने जहन्नम को पर्दे में रख दिया, अल्लाह ने ये सारा निजाम पर्दे में रख दिया है। तो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने ये सारा निजाम अल्लाह ने पर्दे में, तो वो कहते हैं मेरे सामने एक चीज खुली, मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। एक बात यह बताई कि जब आप लुकमा तोड़ते हैं तो इस लुकमे को लेने के लिए ऐसी ऐसी अनोखी मखलूक झपटती है कि आपके हाथ से लुकमा छीन ले, या फिर अगर वो लुकमा आपके हाथ से नहीं छीन सकती, वो कोई जहर डाले, थूक की शक्ल में, पेशाब की शक्ल में, गंदगी की शक्ल में। अगर उस लुकमे पे अल्लाह का नाम होता है, उसका ये वार भी खता जाता है और वो ये भी नहीं कर सकते। और मुझसे कहने लगे ये जो सूरत फातिहा का अमल है, कहा ये सूरत फातिहा का अमल नहीं है, ये फातिहीन का अमल है। फातिहीन जिन्होंने कायनात को फतह किया, जिन्होंने रूह की दुनिया के फातिह बन गए, कहा यह फातिहीन का अमल है। और यह फातिहीन का अमल इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि ये ऐसी मखलूक जो हमारी जिंदगी, हमारी रूह, हमारे जिस्म, हमारे कलेजे, जिगर, गुर्दे और जिस्म के एक एक हिस्से के लिए हमारी दुश्मन है, कहा कि उनको ये शिकस्त दे देती है, ये शिकस्त दे देती है। बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। अब से पहले ना इतने डॉक्टर थे, ना इतने मेडिकल स्टोर थे, ना इतनी दवाएं थी, ना इतने अस्पताल थे। जिंदगी में बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, और बीमारियां और बढ़ती जा रही हैं, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों? इसको सोचने की जरूरत है, ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। और इससे पहले एहतियात नहीं थी किसी को, ये जरासीम है, इस पे हाथ धोना है, इस पे ये सैनिटाइजर है, ये फलां चीज, कोई खबर नहीं थी। पर बीमारियां नहीं थी, बीमारियां नहीं थी। उसकी वजह थी कि अल्लाह के कलाम और नाम की कसरत थी। अल्लाह के नाम जुबानों पे आम था, सादा लोग थे लेकिन अल्लाह के नाम को लेना जानते थे, अल्लाह के नाम की मोहब्बत उनके दिलों में थी। बीमारियां नहीं थी, दुख नहीं थे। अच्छा, फिर यह लुकमा खा के दिल में जाके क्या असर करेगा, जिस पे अल्लाह का नाम नहीं, नफरतों का जरिया बनेगा, गुनाहों का जरिया बनेगा। और यह लुकमा जाके रूहानी बीमारियों का जरिया बनेगा, जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी रोगों का जरिया बनेगा। इस लुकमे को महफूज करना है। लुकमा मिल गया है, लुकमा मिल गया है। अब इस मिले लुकमे को नूरी लुकमा कैसे बनाना है? अगर नूरी लुकमा बनाना है तो अपने खाने के दौरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया आपने, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा की मश्क करें। ये मश्क से होगा, भूल जाएगा शैतान, ऐसा बुलाएगा कि बंदा खाने के बाद आधे दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने खाना खाया और 7 बार सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। आधे दिन के बाद पढ़ लें, कज़ा कर लें, अमल की कज़ा करें, फिर अमल की कज़ा करें, फिर कज़ा करें। एक वक्त आएगा ये शैतान कहेगा कि ये मानता तो है नहीं। एक बाबा जी थे, घर से निकले नमाज के लिए, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हुए, फिर गए, कपड़े बदले, फिर आए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए। अब जो गिरने लगे, एक साहब ने सहारा दिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मस्जिद तक पहुंचाया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूं। तुम शैतान और मुझे सहारा दे, ये क्यों? कहा जब आप पहली दफा गिरे थे और आपने अपना अज़्म नहीं तोड़ा था, आपने कहा था नहीं मैंने मस्जिद में जाना ही जाना है, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने आपके घर वालों की मग़फ़िरत कर दी थी। जब तीसरी दफा तोड़ा, यानी गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने पड़ोस की मग़फ़िरत की थी। अब मैंने कहा अगर चौथी दफा गिरता है कहीं और फैसला ना हो जाए, इसको यहीं संभाल लो, इसको यहीं संभाल लो, भुला देगा, पता ही नहीं चलेगा। कज़ा करें, फिर कज़ा करें, फिर कज़ा करें। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही, कि मैं 2 चीजों की जिंदगी में कज़ा कर रहा हूं, एक माल की, एक खाने की। वो कैसे? कहा जिस माल की जिंदगी भर ज़कात नहीं दी थी, उसकी गिन गिन के ज़कात दे रहा हूं, और जिंदगी में जितने खाने खाए थे हर खाने की सूरत फातिहा पढ़ रहा हूं। अजीब आदमी है, बस असल लग जाए ना, असल तो दिल में लग जाए, असल दिल में लग जाए, वह लग जाए तो फिर हर चीज की कज़ा है। कहा सोच रहा हूं कि इतने साल हैं, इतने साल में मैंने इतने दफा खाया होगा, ये इतने महीनों की कज़ा हो गई, फिर इतने सालों की कज़ा हो गई, हर खाने के लिए 7 बार सूरत फातिहा। कहा मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, गोलियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, रिज़्क़ बारिश की तरह बरसा और बरकत बारिश की तरह बरसी। और इज्जत वो है कि जो बंदे देख के थूकते थे वो वेलकम कहते हैं, बाहें फैलाते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे दिलों में इज्जत डाल दे, अल्लाह चाहे दिलों में नफरत डाल दे। इज्जत और नफरत के खजाने उसके पास हैं, वह इज्जत डाल देता है। सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान, इसकी मश्क करनी है, इसकी मश्क करनी है। हाँ, चीजें मश्क से होती हैं।
मैं चौराहों पे खड़ा देखता हूं, ढोल वाले खड़े होते हैं, पीला चोला पहनकर, कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं। मैंने उस दिन बेटे को कहा, मैं बेटा देखो, ये फारिग नहीं खड़ा, ये अपने जिक्र में लगा हुआ है, कर हरदम जिक्र इलाही होवे दिल दी दूर सियाही, ये लगा हुआ है, वो फारिग नहीं खड़ा, ढोल बजा रहा है, मश कर रहा है। हमारे यहाँ एक, मैं मोची की दुकान पे गया, उसका बच्चा जो है ना कील ठोक रहा था, ऐसे ठोक रहा था कि मैं क्या कील ज़ाय कर रहा है। उन्होंने कहा जी ये कील ठोक रहा है, इसने जूती पे कील लगाने हैं, ये उसकी मशक कर रहा है कि कील को कैसे ठोका जाता है। आज टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, कल को इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। जिंदगी में मशक होती है, करते 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 एक वक्त आता है कि इंसान उस फन के अंदर कमाल, फिर उस जब कमाल हाथ होता है, कमाल हासिल होता है, फिर कहते हैं कस्बे कमाल कौन अजीज जहां शबी। दुनिया में जीना है, सूरत फातिहा के लुकमे के साथ जीना है, सूरत फातिहा के खाने के साथ जीना है, और सूरत फातिहा के रिस्क के साथ जीना है, और सूरत फातिहा को जिंदगी में शामिल करना है, और सूरत फातिहा ऐसा शामिल ऐसी कि यूं लुकमा हो, बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा शुरू हो जाए। फिर आप देखें सेहत, अपनी फिटनेस, तंदुरुस्ती, खुश खुराकी, गैब से दस्तरखान वसी, गैब से बरकत के खजाने, गैब से लुत्फ व करम और अता के खजाने। क्यों? जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी इय्याका नअबुदु, और सारी जो इय्याका नअबुदु में है वो सारी की सारी बे में है, और जो सारी बे में है वो उसके नुक्ते में है। यह हज़ाली का फरमान अर्ज कर रहा हूं। आप सूरत फातिहा पढ़ के खाने को मजेदार कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके खाने को महफूज कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके अल्लाह से मजीद खाने मांग रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के अल्लाह के खजानों से रिस्क के दरवाजे खुलवा रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के रिस्क और वुसअत के दरवाजे नहीं, नस्लों के लिए भी खुलवा रहे हैं, नस्लों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं खुद सफेद पोशी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। कुछ ऐसे हैं खुद तवंगरी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए गुर्बत के दरवाजे, फक्र के दरवाजे, मुफलिसी के दरवाजे, धक्कों के दरवाजे, दर दर की गदाई के दरवाजे और कर्जों के दरवाजे, हालात की मुश्किलों के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। सूरत फातिहा पढ़ने वाला अपने लिए भी और अपनी नस्लों के लिए रिस्क और वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाता है। क्यों? आमाल पे अल्लाह के वादे हैं, पलने के भी पालने के भी। आमाल पे वादे हैं, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। अमाल पे वादे हैं, अल्लाह सच्चा